आणि कोणाक आवडला ते हात वर काढत, कोणाक सामके आवडले दोन्ही हात वर काढत. थँक्यू. आज हांगा उपस्थित आमच्या ह्या कार्यक्रमाक वर्ल्ड सिटीजन्स सिनियर सिटीजन्स डे जो सेलिब्रेट करता त्या कार्यक्रमाक हांगा व्यासपीठार उपस्थित आमचे पेंदी फ्रांचे झेडपी मेंबर बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे झेडपी मेंबर बाब अमित अस्नोडकर, सुकूरची सरपंच बाब सोनिया संजय पेडणेकर, पेंदी फ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, व्यासपीठार उपस्थित सगळे आमचे पंच मेंबर, तसेच भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनीत परब, बाब अशोक शेट्टी, तसेच हांगा सर्दिल्ले आमचे व्हड संख्येन आयिल्ले सगळे ज्येष्ठ नागरीक, तिनूय पंचायतीचे, तसेच उपस्थित पत्रकार बाब, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि माझ्या भाव आणि भगिनी, पहिले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हॅपी सिनियर सिटीजन डे. 21 ऑगस्टाक सिनियर सिटीजन डे मनयतात, पूण 21 ऑगस्ट मदलो वीक जाल्ल्यान आमी सगळ्यांनी थारायलें की आयतारा करूया म्हणून. सदांच आमी गोंयांत नाल्यार सगळ्या कडेन पळयता आसतना महिलां खातीर महिला मोर्चा, महिला दिन व्हड संख्येन सेलिब्रेट करतात. फादर्स डे, मदर्स डे हे सुरू जाले, ग्रँड पेरंट्स डे सुरू जाले आणि युवां खातीरय वेगळे वेगळे प्रोग्राम जातात. पूण सदांच आमी ज्या लोकांनी आमच्या खातीर आपले लायफ आपल्या पर्यंत दिले, जे सॅक्रिफायसीस दिले स्वताचें घर उबारण्याक, जे सॅक्रिफायसीस कश्ट काडले भुरग्यांक बरोबर करपाक, जे सॅक्रिफायसीस केले समाजा खातीर योगदान दिता आसतना एखादी एज जशी फुडें वता तांकां एकदां सिनियर सिटीजनाक जाणीव जाता वा दिसता एखादी की आतां आमची समाजाक गरज आसा काय, आमी आतां सिनियर सिटीजन आमकां कोण पळोवपी आसा काय. आनी ताचे खातीर आमी एक येवजिल्लें की ह्या फावटी आमी सिनियर सिटीजन डे हें सेलिब्रेट करुया म्हणून. खूब क्षेत्रांतल्यान आमकां वेगळे वेगळे डिमांड येताले आनी जेन्ना आमकां एकदां मेळटात अशे लोक जे लायफान सिनियर सिटीजन जावन सुद्दां भुरग्या प्रमाणे भुरग्यां कडेन वागता. आमच्याच बरोबर आमचें उदाहरण म्हणटा ते वेर्णेकर भाऊ, दिश्ट लागची दिला खायच्या दिसाक, पूण म्हणटा हांगाच खंय तरी आशिल्लो 82 इयर ओल्ड हांव सदांच म्हणटा यंगस्ट आमचो पंच मेंबर जाल्यार मिस्टर वेर्णेकर भाऊ. तो जोश, तो स्पिरीट तो आमच्या बरोबर जो दवरता आमच्या हेजी प्रमाणे आमकां कळत ना तो जाणटो म्हणून. आनी एकदां आमी त्या कडेन उलयता आसतना आमी मित्र कशे उलयतात, मागीर म्हणटा वेर्णेकर भाऊ वायट धरनाका, हेजी प्रमाणे आमी उलयता की तूं तसोच उलयता म्हणून. मेन इम्पॉर्टंट इज as we celebrate the whole world senior citizen day, as we wish you all, हांव डेफिनेटली मानता की आयचो दीस फक्त सिनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करपाचो न्हय, पूण तुमकां सगळ्यांक हे अर्पीत दिन जाणी जशें म्हणलें हांवें की तुमी आज समाजाक शेप करपाक जो तुमी योगदान दिलां आनी तुमी जे परवरवी आपले घर म्हणून जे फुडें व्हेलां ताच्या खातीर हो अर्पीत तुमच्या खातीर हो दीस. सो तुमच्या खातीर सगळ्यां कडेन एकूच हांव म्हणपी की परवरी तुमची काळजी घेता, परवरी केअर्स फॉर यू, परवरी तुमकां रिस्पेक्ट दिता, परवरी रिस्पेक्ट्स यू आनी परवरकार आनी परवरी तुमच्या बरोबर उबे आसा, परवरी स्टँड्स विथ यू हें तुमकां सदांच मनान आसपाक जाय. आमदाराच्या नात्यान जशें संदीपान म्हणलें 2012च्यान आमी डेव्हलपमेंट करीत आसा. एक 15 वर्सां, एक 20 वर्सांचो एक प्लॅन घेवन सरिल्ले फुडें. आनी जेन्ना हाल्दोणच्यान डिलिमिटेशन जालें तेन्ना परवरी मतदारसंघ वेगळो जालो, आल्दोना मतदारसंघ वेगळो जालो. तेन्ना कठीणाई भरपूर आशिल्ल्यो आनी जेन्ना 2008-09 जेन्ना आमी भोंवपाक लागले तेन्ना एक लोकांक कळ्ळें की बेजीक कम्युनिटीज, उदक जावं, लायट जावं, सिवरेज जावं, गार्बेज जावं, ह्यो सगळ्यो समस्या धरता आसतना रस्ते सुद्दां धरले जाल्यार खुबशे विशय उलोवपाचे आशिल्ले आनी ताचे खातीर तोडगो काडचो हाजेर विचारधारान लोकांचे आपले विचार आशिल्ले. ते आतां फुडें व्हरतले जाल्यार एक वाटेन डेव्हलपमेंट आमकां करपाचो गरज आशिल्लो. सो आमी डेव्हलपमेंट केलो, बिल्डिंग्स केले, रोड्स केले, इन्फ्रास्ट्रक्चर केले, सगळें केलें. पूण मना काळजांतल्यान सगळ्यांक आमकां एकूच दिसतालें की समज आमचें एक खरें ट्रू डेव्हलपमेंट जावंक जाय जाल्यार लोकांचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ आमच्या लोकांची बरी वाडपाक जाय परवरी भागांत. आनी जेन्ना आमी क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणटा आमचे सिनियर सिटीजन काळजाच्या मदीं रावन आमी ते विचारधारा करपाक जाय, ह्या विचारान आमी सदांच पावलां फुडें काडलीं. ताच्या खातीर जेन्ना आमी विचार केले फक्त एक डेव्हलपमेंट मागता तितलेंच न्ही, वता थंय ओपन स्पेस आशिल्ले, ओपन स्पेस एन्क्रोचमेंट जाताले, ओपन स्पेसान गार्बेज पडिल्ली आसताली, ओपन स्पेसान डेब्रीज पडिल्ली आसताली, ओपन स्पेस कॉलनी नाका त्यो भानगड्यो जाताल्यो, पूण ओपन स्पेस केन्ना चिंतलेंच ना की कितें बरें करूंक मेळटा काय म्हणून.
आणि तेन्ना आमी एक विचार केलो की आमी एक जागे अशें तयार करया ते सगळे समाजाचे सगळे व्यक्तीक जेन्ना आमकां ते काम वापरूंक मेळटाच जाल्यार योग्य तरेन सिनियर सिटीजनांक मात सगळ्या कडेन वॉकिंग करपा जाय, एक्सरसाइज करपा जाय, सोशलायज करपा जाय, हांसपा जाय, खेळपा जाय, हेल्दी रावपा जाय आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली व्हॅल्यूड फील जावपा जाय जाल्यार तशें योग्य तरेन आमी एक जागे तयार करया म्हणून. योगा पार्क सर्वीस रोडार हांव कितले जाण पावले जे पावना तांणी मुद्दाम रावंड मारचो. योगा पार्कार आमी योगा करपाची सुविधा दवरलीच पूण थंय एक बारीक प्रमाणात एक्युप्रेशर टायल्स घाले. एक्युप्रेशर टायल्स घाले कित्याक आमचे जे जाणटे आसात थंय वचचे तांणी थंय काम आपले थंय पांय भोंवडावपाचे आनी सुरवात आपली दिसाची एक स्वताचो मुवमेंट आनी वेलनेस सांबाळपा खातीर करचे. नाना नानी पार्क केले. नाना नानी पार्क करता आसतना आज खुबशे नाना नानी वतात थंय कित्याक जशी जॉयंट फॅमिलीज वेगळ्यो वेगळ्यो जावंक लागल्यो जाणट्यांच्या आनी नातवांची रिलेशन कमी जावंक लागले. वर्किंग पेरंट्स आशिल्ल्यान तितलो रिलेशन न जाल्ल्याक ग्रँड पेरंट्सांक आपले नाता नातवांक घेवन तशेंच आपल्या मित्र मंडळीक मेळपा खातीर भायल्या सायडीक वचून एक्सरसाइज कर, स्वताच्यो मेमरीज थंय तयार कर आनी ओल्ड मेमरीज आपल्यो याद करून आपल्या नातवांक दिवप. ह्या जाग्याचेर नाना नानी नातवांचे पार्क तयार केले. आज तुमी पर्वरी जिमखाना आसा. पर्वरी जिमखाना भितर सरता आसतना भायलो वॉकिंग ट्रॅक पळयलो जाल्यार तुमकां हो फक्त एक्सरसाइज करपाक न्ही जाल्यार एक बरो जागो चलपाक, बरोबर रावपाक, एक्सरसाइज करपाक, एकामेकांक मेळपाक हे विचारणारान केलें. येता त्या दिसांनी तुमी टावन स्क्वेअर पळयतले. टावन स्क्वेअर म्हणटा तो प्रकल्प वन ऑफ अ कायंड नॉट ओन्ली इन गोवा बट इन द कंट्री आनी येता थंय अभिमान दिसता सांगपाक आमच्या पर्वरी लोकांक. ह्या हातूंतल्यान टावन स्क्वेअरान सगळ्यांक परत इंटरॅक्ट करप, पर्यटकांक थंय आसाच पूण आमच्या लोकांक थंय येवन इंटरॅक्ट करप, आर्टिसन्स येवप, म्युझिशियन्स येवप, आपल्या लोकांनी येवन थंय स्वता आपले टॅलंट दाखोवप अशी एक बरो प्रकल्प थंय तयार करपाचे आमी घेतले. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ही येवजण काडटा आसतना आमी हस्तोडेच्यान उदक पावनाशिल्लें आनी आमी टेल एंडार आसतना म्हाका जाणटे सदांच सांगताले की आमकां उदक पावना, उदक येत ना, नळ सोडला जाल्यार वारें येता उदक येना म्हणून. आमी ते फक्त विशय घेवन बसले ना, ताजेर सोल्युशन काडपाचें काम केलें. आमी म्हणीत रावले ना हय आमी हस्तोडेच्यान फाटल्यान आसा टँकरूच धाडया तर रावले ना. आमी फुडें सरले आनी एक इनोवेटीव एक ड्रीम एक विजन आशिल्लें ते मनोहर भाई कडेन तेन्ना मांडलें आनी तेन्ना दयानंद मांद्रेकर आमचे WRD मिनिस्टर आशिल्ले. तेन्ना तो जागो पाटाराचेर तळे येवंक शकता जे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जातलेंच पण त्याच टायमार सगळे साधन सुविधा उदक जे सगळे महत्वाचे आसा जी महिला घरातली आसा तिका उदक सदांच जाय पडटा. किचनान जावं घरात जावं सगळ्या कडेन जावं ताजेर भर घालून एक सुंदरशें स्टेट ऑफ आर्ट वॉटर रिजर्वर जेन्ना तयार केलो तातूंतल्यान पब्लीक एम्युनिटीज तयार केल्यो आनी थंय पब्लीक एम्युनिटीज तयार करता आसतना परत हेल्थ आनी वेलबिंग ऑफ द सिटीजन्स ही काळजी घेतली. आज सांजचे वतगर केन्नाय खूब आनंद जाता. आनंद जाता कित्याक ज्या तरेन सगळी तरेची सिनियर सिटीजन भुरगीं युवा महिला सगळीं येता. इट इज नॉट ओनली अ पार्ट फॉर पीपल टू कम एंड एक्सरसाइज एंड बी देर बट इट इज अ पार्ट ऑफ पीपल टू फील दॅट पोलोरिम इज देअर्स, दीज प्लेसीस दे आर ओनिंग दॅट पर्टिक्युलर प्लेस आनी ते क्वॉलिटी ऑफ लायफ जे आमकां विचारान आशिल्ले ते आमी दिवपाक पावले. खंय ना खंय आपले सगळे जे मेंबर आसा जे सदांच काम करीत आशिल्ले तांकां आज मनाक काळजांतल्यान बरें दिसता की आमी खंय नाल्यार खंय समाजा खातीर एक बरे प्रोजेक्ट काडून आमी फुडें पावले म्हणून. आनी फॅसिलिटीज फक्त काडल्यो म्हणून तातूंत फक्त कम्युनिटी कॅरिंग अशें जायना. तातूंत एक ह्युमन टचूय जाय पडटा, तातूंत एक फरक पडटा. आनी तो ह्युमन टच जेन्ना म्हणटात समाजांतले जे लोक जाणटे सुद्दां आसा ते सुद्दां जेन्ना समाजाक योगदान दिता तेन्ना आमी ते ज्येश्ठ नागरीक म्हणून डॉक्टर हेदे आज समज धरलो ताजो सुद्दां इनिशिएटीव आनी तांच्या वांगड्यांचो इनिशिएटीव खूब म्हत्वाचो. तांणी म्हणलें एकूच जाणटे जाले म्हणजे लेस एक्टीव न्हय, जाणटे जाले म्हणजे लेस रिलेवंट न्हय आनी जाणटे जाले म्हणजे लेस कनेक्टेड न्हय. तांणी सारकें ऑपोजीट करून दाखयलें. आमचे आज हेच दोतोर हेदे पिरियॉडिकल हेल्थ कॅम्प जाणट्यांक करतात. दोतोर हेदे आनी ताचे वांगडी ज्येश्ठ नागरीक सगळ्याच लोकांक जाता इतले जाणट्यांक बरोबर घेवन वचपाचो जो प्रयत्न आसा आमकां आमचो तांकां सदांच तेंको आसताच. पूण तांणी जे लायफ टायम ऑफ एक्सपिरियन्स विजडम आनी स्टोरीज तांचे कडेन आसा ते शेअर जेन्ना करता आमकांय तातूंतल्यान आयकुपाक आनी फुडें वता आसतना विचारधारा व्हरपाक आमकांय बरें पडटा. ताच्या खातीर हें येवजून आमी वी आर ऑल्सो कमिटेड टू द हेल्थ ऑफ आवर सिनियर सिटीजन्स. आय कॅम्प केले, जनरल कॅम्प्स केले आनी हेल्थ कॅर मोर एक्सेसिबल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी जेन्ना मोबिलिटी जेन्ना त्रास जाता व्हीलचॅर जावं वॉकर्स जावं जे मेडिकल इक्विपमेंट जाय
ते मेडिकल इक्विपमेंट जातूंतल्यान एक मनशाच्या स्वता सशक्त जावपाक, इंडिपेंडंट रावपाक आनी डिग्निटीन फुडें वचपाक जे ताका जाय पडटा, आज आमच्या ट्रस्टा तर्फे आमी सगळे तातूंत फॅसिलिटीज दवरिल्ले आसा, जातूंतल्यान तुमकां जाय तेन्ना उलोव मारलो जाल्यार ह्यो सुविधा तुमकां मेळटाच. पूण जेन्ना जेन्ना तुमकां मेडिकलाक वचचें पडटा आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां थंय जाय पडटा की दोतोराची सुविधा सारकी मेळना, एक उल्याचेर आमचे 2 लोक फक्त तेच काम करपाक आसता, तातूंतल्यान तुमकां मेडिकल फॅसिलिटीज मेळटा आसतना कांयच कमी जावचें ना. हें उतर जें आमी दिल्लें तें आज करून दाखयल्लें आसा. हेल्थ सेंटर हांगा केन्ना नाशिल्लें, आल्दोना आशिल्लें. ह्यो गजाली तुमकां याद कित्याक करून दिता, एकदां आमी सकाळी पेपर वाचता, एकदां प्रुडंट पळयता आनी खंयची मिडिया पळयता आनी आपले विचार एकदां चिंतता की आमी पर्वरी कितें केलां तें एकदां याद जायना. आल्दोना आसतना आमकां आल्दोना वचचें पडटालें एनओसी घेवपाक. आज संदीप जेन्ना आल्दोना भोंवता, कितलेशेच समस्या येतात, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत न्ही, बट क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ अ कॉमन पर्सन. आनी ते जेन्ना तरतूद काडून फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी हांगा 12 वर्सां काय 14 वर्सां पयलीं आमी हेल्थ सेंटर पर्वरी ओपन केलें. हेल्थ सेंटर फक्त ओपन करून जालें ना, आमी फ्री मेडिसिन्सूय थंय दवरल्यो आनी आज तुका सांगपाक खूब उमेद जाता की एक नवें, आय वुडंट कॉल इट अ प्रायमरी हेल्थ सेंटर, बट आय वूड कॉल इट अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर हेल्थ, जे बाब विश्वजीत राणेन आमकां आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले. ते पर्वरी उबारता आसतना नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत रेडी जातले. तातूंतल्यान फिजिओथेरपी आनी किडनी खातीर डायलिसीस युनिट बऱ्या तरेन आमी उबारली. हे तातूंत प्रकल्प घेतिल्ले आसा. बाकी ट्रॉमा, गायनेक, पिडियाट्रीक, नॉर्मल ओपीडी सगळ्यो दवरल्यात. तातूंत जेनरीक मेडिसीन आनी नॉर्मल मेडिसीन हाजें दवरलां, एलोपॅथी आनी दुसरी जेनरीक मेडिसिनाचेर. पूण ही काळजी घेता आसतना परत the center of our mind is the senior citizens who have played a commendable role in the whole part where we have been there. आणि आता हे सगळे म्हणटा आसतना तुमकां दिसत की हे स्मॉल इनिशिएटिव्ह कितें उलयता काय म्हणून, पूण ज्या मनशाक लागता ताका हे ल्हान न्हय. एक वॉकिंग ट्रॅक कोणाक जाय ताका सकाळी मेळटा मॉर्निंग ऑफ कंपेनियनशीप. आय कॅम्प कोणाक जाय ताका मेळटा जॉय ऑफ सीइंग हिज ग्रँड चिल्ड्रन व्हेरी क्लियरली अगेन. एक व्हीलचेअर कोणाक जाय ताका म्हणटा की आपूण घरांतल्यान आज भायर सरूंक शकता. आनी हेल्थ कॅम्प जेन्ना सांगता आमी रिएश्युअर करता फॅमिलीक ते तुजें आरोग्य पळोवपाक आमी फाटल्यान सदोदीत आसा. तुमी तुमची काळजी घेता आसतना आमी आसतले हें धरून तुमी फुडें वचा, कांय तुमी भिवपाची गरज ना म्हणून. आनी पार्क जेन्ना आमी प्रोवायड करतात तेन्ना पार्काच्या माध्यमांतल्यान आमी जाणट्यांक फक्त उलो मारतात की तुमी जेन्ना बसतात, हांसतात आनी म्हणटात आय बिलॉंग हियर. This is the Porvorim we always wanted to build, and this is the Porvorim which we are building. A Porvorim where our children have opportunities, where our working population has the infrastructure it needs, and where our senior citizens feel respected, cared, and very importantly included. ताच्या खातीर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी आज आमच्या सिनियर सिटीजनांक दाखयतात, इट इज नॉट चॅरिटी, इट इज ग्रॅटिट्यूड. तुम्ही तुमचे सगळे जीवन तुमची फॅमिली उबारण्याक केली, तुम्ही सगळे तुमचे सॅक्रिफायसीस जे केले, काम कष्ट केले, तुम्ही भुरग्यांक वाडयली, तुमची घरां बांदली आनी समाजा खातीर योगदान केले. आज हो तुमचो दीस तुमकां दाखोवपाक की वी केअर फॉर यू म्हणून सांगपा खातीर. आनी ऑन दीस पर्टिक्युलर सिनियर डे, सिटीजन्स डे, वी ऑल मेक अ व्हेरी सिंपल कमिटमेंट. वी विल कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स अ Porvorim that is healthier, safer, more accessible and more connected for every generation. आणि सगळ्या भुरग्यांक हांगा जे आसा तांकां उपस्थित तांकां एकूच उलो मारूंक सोदता की जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा तांकां तुमी रेस्पेक्ट करात, कित्याक रिस्पेक्टींग द सिनियर सिटीजन्स इज नॉट एन ओल्ड फॅशन व्हॅल्यू, इट इज द फावंडेशन ऑफ अ व्हेरी गुड सोसायटी. आमी सगळे जाण मेळून आमच्या सिनियर सिटीजन केन्नाच एकटे आसचे ना, केन्नाच तांकां दिसचें ना की आमी तांकां विसरले म्हणून, आनी केन्नाच आमी तांचे याद तांकां विसरूंक दिवचें ना की तांचें जें कंट्रिब्युशन सोसायटी खातीर केल्लें आसा तें सदांच म्हत्वाचें आसा. हे विचार घेवन आमी फुडें वतले. आनी ताच्या खातीर तुमी केन्नाच ह्या आसतना तुमी फाटल्यान तुमचें कंट्रिब्युशन जें तुमी दिल्लें आसा तुमच्या फाटल्यान ना, तुमचें कंट्रिब्युशन तुमच्या बरोबर आसा. तुमचें जें ज्ञान, योर विजडम हॅज बीन आवर स्ट्रेंथ, your experience has always been our guide, and your blessings have always been our inspiration. On behalf of the people of Porvorim and on behalf of all our elected members here, I wish each one of you good health, happiness, dignity, and many more years of laughter and togetherness. तुमकां सगळ्यांक हॅपी सिनियर सिटीजन डे म्हणटा. आनी तशीच पर्वरी मानून घेवया जे सगळे पर्वरकार जे आसात आनी सगळे जनरेशनाचे लोक आसात ते प्राउडली म्हणूंक शकता की पर्वरी म्हजें घर,
ही म्हजी कम्युनिटी आणि परवरी आणि परवरकार केअर फॉर मी हे सांगून तुमच्या दोन शब्द उलयता. थँक्यू. जय हिंद, जय गोवा. आणि सोंपच्या पयलीं एकूच लास्ट बट नॉट द लिस्ट आमचो शेल्डन मेमरी कॅफे ज्याने हांगा येवन जे पूर्ण तरेन आपले प्रेझेंटेशन दिता आसतना आमी एक परत फुडें प्रोग्राम केलो. ताणें आपले बरो सांगता तुमकां आयची युवा तुमकां दिसता फक्त कॅरियर मायंडेड आसता म्हणून. ताच्या घरांतल्यान ताच्या फॅमिलींतल्यान जाल्ली गजाल आनी ती गोश्ट ताणें जी शिकलो. ताणें एक बरो सॅलरी आनी बरी पगार मेळपी बोटी वयलो मर्चंट नेवी आनी तातूंतलो आशिल्लो भुरगो ते जॉब सोडून आज मेमरी कॅफे सारकेली संस्था सुरवात करून फुडें वता आसतना ताका एकूच हेतू आसा जे आमी ताचे बरोबर रावन करतात की ताका जाय की आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजन जे हास्याचे डेमेन्शिया अल्झायमर असले डिजीज आसा ते टॅकल करता आसतना तुमकां फुडें कशें काडचें तुमचें तें वय फुडें बरें कशें वचचें हे विचारधारा जेन्ना करता ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणी एक बरो उपक्रम जो उबारला तो परवरी रायझिंग आनी पूर्ण पंचायतींनी हांव ताच्या बरोबर सदोदीत आसा टू हेल्प हिम मेक थिंग्स बेटर फॉर नॉट ओन्ली पीपल ऑफ परवरी बट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. कित्याक एक आसा भुरगे जाणटे जाता धाकटी भुरगीं केन्ना व्हडली जाली आमकां कळत ना हें म्हणटा आनी व्हडली भुरगीं जाणटी केन्ना जाली तेन्ना कळत ना. जाणटेपणान याद जाता दोनूच गोश्टी आपूण भुरगेपणान हे मात करून पावलो ना म्हणून आनी दुसरें आपूण एक करतलो आशिल्लो म्हणून. पूण एक वता आसतना हाज्या तकलेन घेवन वचात की एज इज नेवर अ बॅरियर इट इज ओन्ली अ नंबर. हांव कचाक गेल्लो गुजरात ते वाऱ्या वयल्यान कितें म्हणटा पॅराग्लायडींग काय कितें ते बसप हाचेर चेराचेर आनी ते वयर वता आनी सकयल देंवता म्हणजे विमान कशें वता. हांव थंय लायनीन रावले जाल्यार एक जाणटी बायल गेली बसली आनी बरी करून सारकी देंवली. शी वॉज अ ट्रुली अ इन्स्पिरेशन दॅट डे. 91-year-old lady wanting to do adventure, having back problem. दोन्ही भुरग्यांनी उबारून तिका तिचेर घालें. She wanted to do every thrill and adventure of her life before she calls it a day. And she did it. पण एक मनात आयलें की नंबर इज ओन्ली इन द माइंड. आमी फुडें वचपाची क्षमता दवरता शेवटी आमी सदांच म्हण आसा द बॉडी लिसन्स टू वॉट युअर माइंड सेज. तूं सकाळीं उठलो आनी म्हणलें म्हाका बरें दिसना तूं खरेंच तुका बरेंच दिसचें ना. पूण सकाळीं उठलो आनी कितेंय बरें दिसना तुवें म्हणलें की म्हाका बरें दिसता हांव आज सगळें करतलो जे भुरगे आसतना करतलो. तुमकां पळयतले ते 2-3 दिसां भितर तुमी तेंच करूंक लागतले जे तुमी युवा आसतना करतले. शेवटी इट इज मायंड ओवर द बॉडी. हे तुमी सगळे वता आसतना घेवन वतले अशें उलो मारता. आयच्या दिसाचे तुका सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Porvory can do it much louder. Come along, give your very own minister a round of applause. Thank you very much, Sir Ron County. I now request Penade France Sarpanch, Mr. Swapnil Sodarkar, to please